मैम ngasi makeup look se Sangsargi khwaidagi laiba makeup amadi khwaidagi Yangba makeup oidine ko adodi haurensi ngasi se PTM da chattoi ba school da ko adana chaptak na kera chattoi ne ba ahan bada moisturizer taire ko adugi matung da hojik sunscreen se bhar ke sunscreen se lauraga tairani sunscreen se yamna important name maramdi yamna nuksa sai ba hojik se ko adugi matung da BB cream oigera CC cream oigera na traga some foundation oigera ko aina ngasi lauduri foundation se Maybelline Fit Me ki foundation se is ma'am yamna light coverage ki foundation ni ay din sum ngahaka chat khotok pa ma event asigi foundation je anirak sum layer tawraga khona luhong khulong bada wo sum taiba yaba foundation ne bako haibadi kaino gi matung ni na ko mai chat ka dori ba thabak tu gi matung ni na sum mai khoina season ba ya hai tare mayam hojik sunscreen taina lore adugi matung da janu pa ready oi lore loina agi maninga tawi jong ne hojik se mayam ai se ko asigi makeup se thajaro ba ko mayam minute haibdi minute se manga gi matung dai na asigi makeup se taw bani ba ko video number gi si magju kara kuira bani video number ga hoina mo yanga taw loi doi ne ba ko hojik foundation ama lore agi skin tone ga pura exactly match ba foundation ko adu do lauraga phajana khutna sum blend tawrani primer kar kaktai bagi darkar ta de me am kai no hiding haka ki thabak ne ba ko PTM ne ba chatoi se ko parents meeting ne ba adu ding atang oja ga una ba chatoi ni na ko ado yamna su sum yum da leba film da chappa su nungai te na ko aduna khachitang sai khona sum khatang su ka ki na chatning bo adugi primer ka kam ta tayro directly foundation do lauraga yamna pana tawna tayre aduka khutna sum blend tawre beauty blender brush kai kam ta ma deba ko adugi matung da hausigaina cream blush ama laure blush lauraga khachitang kha ko dot ani rom kha taibiramani aduga arembasina ko chinbana sum taisal aduga mayam fadana blend tawre brush ama lauraga sigi sum mayam brush yaudar sum yae ba ko khuna sum blend taw yae ba agi nakta brush lairamani na sum maina sum sisinare aduga fadana blend tawra lore matung da mayam sum lore sigi foundation da tailora matung da ko ingon da di ko agi skin type hauji hauji se si tailora ba matung da powder na muka set taw bagi darkar ta de ba ko pura matte finish oraga laiya ba ko aduna powder kari ka amta set taw roi layers sum ta yauda bani na mayam crease lak pai chance karim laitre ba ko aduna hauji pisum se fill tawge mayam pisum yekta ba se phajada bani aduna pisum se overline ama dumaine yektoi nate ko sum laijari ba steps se sida sum ahang ba sing do adu ta sum mention biramani dark brown color ne bani seasonary se asigi matung da spoolie malauraga phajana pisum se hatok cherani mayam aduga mayam sum lore ko makeup se atai kain tawre ba ko ai se liner se thage tawra bane ba ko but nangre aina hujik mascara thari ngai da guess then lai ba ngai le re ma cha sak gi aduna lip gloss ma khara sum taisale aduga mascara tharaga look sa sum loi sale mayam yengone karim ke da ba ko gi makeup no makeup look ka hydra ne adugi doi dine mangasi se mayam kaim ke da bi sum yana fresh ore sum natural man bare yengone sum lore mayam ngasi makeup se pambi ta ra de mayam like share and subscribe to biramo bye mathang video na mo na rasi